di onsite maupun di offline. Online, sorry, bukan offline. Mari kita ucapkan doa. Mari kita menaikkan beberapa pujian juga. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami semua boleh berkumpul pada malam hari ini ya Tuhan. Dari hari ke hari Engkau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk fellowship ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, koreksi-Mu ya Bapa. Terima kasih yang berkati Pastor Johnson yang akan memimpin ya Tuhan pada malam hari ini. Berkati tim media, berkati tim worship ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati orang-orang yang datang onsite, online ya Tuhan. Berkati semua dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Bapa. Beri kami juga hati ya Tuhan yang mau mendengar. Buka pikiran kami juga ya Tuhan. Semua ya Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengarkan juga, apa yang kami naikkan sebagai puji-pujian ya Tuhan, boleh ya Tuhan melekat pada hati kami dan pada pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ya Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan, Kau ambil alih ya Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
hari di pelataranmu, daripada seribu hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua. Lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Memujimu, oh, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. We worship you in this place, Jesus, oh. Enthrone us.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya
memancar sana. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat. Sekalipun Tuhan, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all. Oh, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. At the center of it all. No. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. That could not hold
you, the filter before you. You silence the voice of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Lord, you forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, you have no rival. You have no equal. Forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus. Hanya namamu Tuhan. Oh, yang berkuasa. Hanya namamu Tuhan. Worship you, Jesus. Only you, the Lord. Somebody else. Oh, Jesus. We glorify your name, Lord. The kingdom come, only your kingdom, Lord. Roh Kudus layani setiap kami, Roh Kudus. Holy Spirit, we welcome you, Lord. You are the Lord. Oh, ya ramasana ramasokoro bohene.
Name above all names. Name above all names. Name above all names. Oh. Nama di atas segala. Oh Jesus, name above all names. Worship in this place. Oh, name above all names. Oh. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan. Throne in our place, in our heart, Lord. Bagimu, Tuhan, oh ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu. bagimu, Tuhan. Allah Roh Kudus, Yes, Lord. penuhi Kami, ya Tuhan. ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, oh, celikaku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung
Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat kasih karunia-Mu. Kau layakkan setiap kami. Thank you Jesus. Kami buka persekutuan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Yesus. Biarlah semua Tuhan, perkataan yang keluar dari hati-Mu saja Bapa. Berikan kami Tuhan petunjuk Tuhan. Koreksi setiap kami Roh Kudus kalau kami ada salah Tuhan. Perbaiki dari hari ke hari menjadi lebih baik Tuhan. Biarlah melalui firman yang Kau berikan lewat Pak Pastor Johnson Tuhan dan Pastor Sinwo Tuhan. Boleh Tuhan dari hati-Mu saja Bapa. Yang mau serahkan Tuhan fellowship hari ini Tuhan. Hai dalam nama-Mu saja Yesus. Thank you Jesus. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen. Who will interpret? Hi. Oh, you will interpret. You are sitting there. Okay, right? It's okay. New style because the New style. voice will bang. Oh, Close bang. oh, yeah, yeah. Okay. Oh sorry, terlalu ini. You're quizzing. You go. Kejepit. Okay. Greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Salam dari gereja kami Tabernacle of Holiness Malaysia. Shalom ya. Good to see you all again. Sungguh baik bisa bertemu Bapak Ibu Saudara semua. Yeah, I'm sharing this message in few places. Pesan ini telah saya sampaikan di beberapa tempat. I think this message is because the desire of God for His children to expand. Saya yakin ini hasrat kedua hati Tuhan agar kita anak-anaknya mengalami ekspansi atau perluasan. No matter what you are doing, Enggak peduli apapun yang saudara sedang kerjakan saat ini, family, masalah keluarga, business, bisnis keluarga, finance, keuangan, in every area, dalam setiap bidang, even in the knowledge, bahkan dalam hal pengetahuan, wisdom, hikmat, knowing the truth, mengetahui kebenaran, in every area, dalam setiap area it is the desire of God for adalah His children hasrat hati Allah bagi kita anak-anaknya to expand. untuk terus mengalami perluasan. Let us see Mari sama-sama melihat from the scripture dari ayat firman Tuhan what God have for the children of apa yang God. Tuhan telah siapkan bagi kita anak-anaknya. How much desire of God to bless the children of Betapa God. besar hasrat hati Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Take with me the book of Genesis chapter 41. Mari sama-sama melihat Kejadian pasal 41 Please read verse 50. ayat 50, tolong ditayangkan. Kejadian 41 ayat 50. Mungkin seorang dapat bisa baca ya. 41 ini. Sebelum 50, datang 50, 51, 52. iya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. 51. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak. Bahasa Inggrisnya mengalami produktivitas ya dalam negeri kesengsaraanku. Berbuah-buah ya. Indonesian said getting a child. Okay.
God choose Joseph in the land of Egypt or in the land of Canaan. Nah, Allah memilih Yusuf kalau di negeri Mesir atau di Kanaan waktu itu. The eyes of the Lord was upon Joseph. Nah, mata Allah ada pada Yusuf. Yeah. He was God have a plan in his life. Tuhan sih punya rancangan untuk kehidupannya Yusuf. Yeah, if you read here, Kalau tadi kita membaca God blessed him with the 2 sons. bagaimana Allah memberkati Yusuf dengan 2 putra. And he gave birth together with his wife called what the name? Asnath, Dengan the daughter of istrinya yang Potiphar, bernama Asnath ini the anak priest of Potifera, ya, anak imam di On. So when he got a first son, Nah, begitu putra pertama diperolehnya, he said he named him Manasseh. ayat 51 coba lihat itu diberi namanya Manase. When he got a second son, Nah, waktu putra kedua dilahirkan he named him Ephraim. diberi namanya Efraim. And he gave the meaning why he named his son Nah, coba lihat Manasseh. ayat 51 kenapa alasan kenapa dia beri nama Manase kepada putranya yang pertama ini. Because he said that the Lord helped me to forgive and forget all the toil which my family and the people did against me. Alasan dia beri nama Manase, katanya Allah telah membantu aku, memampukan aku mengampuni serta melupakan segala sengsara atau susahku, bahkan waktu mengalami kesukaran di rumah orang tuaku. It's not easy Tidak mudah memang, because the own brothers, he loved them so much, they betrayed him. karena saudara-saudaranya yang sangat dikasihi justru mengkhianati dia. Wow, he was loved by the own father very much. Memang sangat dikasihi oleh bapaknya yang usia sudah lanjut itu. Wow, among the 12 sons, he got the best coat. Dari 12 putra yang dimiliki Yakub, si Yusuf mendapat pakaian yang terbaik. Multicolor coat. Wah, multiwarna itu jubahnya. 7 billion people in the world. Wah, bayangkan 7 miliaran manusia di dunia. Miliar ya. 7 billion. Now it's 7 more miliar. than 7 million. Sekarang tentunya lebih dari itu. It is increasing, yeah? Terus bertambah kan penduduk dunia. Yeah, 7 million. 7 billion. 3 billion give birth. It's Yeah. already 10 billion already. Bayangkan yang 3M manusia ini melahirkan coba udah 10 kan. Pertambahannya seperti itu, pelipat gandaan. We haven't get the report yet. Belum dapat laporan ini sekarang. Among the 7 billion people, Nah, Bapak Ibu, di antara 7 miliar manusia, wow, Hans is very special in the eyes of God. Hans sangat istimewa di mata Allah. Christine is very special in the eyes Juga of God. Christine di mata Allah sangat istimewa. Victor called by Victor God to always have a victory. Dipanggil Allah selalu mendapat kemenangan. Namanya udah Victor soalnya. Yeah. What about Hugo? Hugo, wah kemenangan. Besar Hugo, ya? mean big. See, the message is for him to become ini big. Pesan ini buat Hugo hari ini supaya tambah besar ya, diperluas maksudnya. So Jadi, listen to me very carefully. Coba dengarkan baik. This is not joke, yeah. Ini bukan Maybe gurauan. I bring the message like joke, Mungkin cara menyampaikannya dengan gurauan. but you are chosen by God. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara semua dipilih oleh Allah. When you know the toothpicks, Nah, tahu ya tusuk gigi itu very small, yeah. kecil toh. Sometimes you put it down, Kadang-kadang terlempar jatuh. so you will choose one, yeah. Dipilih satu aja. Not everything lah. to Nggak clean. semua untuk bersihin itu ya gigi ya. You take one, right? Cukup satu kan tusuk gigi. And you try to clean your teeth. Coba dibersihkan giginya Kak ya. Yeah. God choose you. Nah, Allah memilih saudara You dan sekian are banyak. the handpick of God. Engkau dipilih oleh tangan Tuhan sendiri. I didn't say this. Saya tidak ucapkan ini. Book of 1 Peter chapter 2 saying 1 this. Petrus pasal 2 mengatakan demikian. You are the chosen generation. Engkaulah generasi yang dipilih Tuhan. Look at the face. Coba lihat, pandang wajah Your orang sekitar friend, kita. neighbor's face. Sahabat tetanggamu, coba lihat wajahnya. Istimewa kan? Coba lihat tuh Look ya. at the Apalagi Hugo's pasangannya tuh. face. Lihat itu ya. You look at his face. Coba lihat wajah yang lain ya. This face. Wajah-wajah ini ya. Look at this face. Coba lihat wajah ini ya. Look at this face. Coba lihat wajah ini. And the Bible says Alkitab berkata,
this face wajah-wajah ini is a handpick of God. pilihan Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang No matter memilihnya. what people thinking, Nggak peduli apa pikir orang. no matter what people about Alex, Atau Alex? Alex, Oh ya Alex. I think the- Pikir ngatakan the one tentang Alex. worship is Iya, Alex, iya, right? worshiper. Iya, worshiper. right? Alex, or anyone. Atau siapapun juga. What is your background? Apapun latar belakang What is your caste? kita atau kasta From what kita. kind of background you come up? Atau dari latar belakang apa kita keluar. God never care about that. Tuhan nggak peduli hal itu. But because you look upon the Jesus, Nah karena matamu tertuju pada Yesus. and you believe in the word of Dan Jesus, kau percaya setiap perkataan Yesus. yeah, the God picked you up Maka from the Allah 7 billion people. memilih dari sekian 7 miliar manusia. Same like Joseph. Sama dengan Yusuf pada saat So, itu. but because the call of God, the higher call of God upon the life of Joseph, Sebab panggilan tertinggi dari Allah untuk kehidupan Yusuf. but the same time to fulfill every call, the vision upon his life. Saat yang bersamaan untuk menggenapi setiap visi yang Tuhan tetapkan untuk hidupnya. Sometimes God have to take him to certain through certain temptation, trials, hard time. Kadang-kala Tuhan terpaksa harus bawa dia dalam suatu ujian, pencobaan, masa-masa sulit yang mendatangkan kesesakan dan sebagainya. If you're not called by God, Nah kalau seseorang tidak dipanggil Tuhan, it's not easy. nggak mudah memang. If you're not called by God to do ministry, Misalnya dalam pelayanan kalau kita tidak terpanggil ya, when the problem come, waktu masalah datang, when the devil hit you once, waktu dihantam oleh si iblis no sekali aja, need to hit lah. nggak perlu dipukul deh, ditiup Finish lah. aja udah. But if you're called by God, Tapi kalau dipanggil Tuhan beda, no matter how much storm come, nggak peduli besarnya badai, you will stand strong. tetap bertahan kuat, berdiri kuat. Nothing can shake you. Nggak ada yang bisa menggoyahkan kita. Means the call of God, Artinya the eyes of panggilan God Tuhan is with you. membuat mata Tuhan tertuju Even pada saudara. Pharaoh himself says, Bahkan Firaun sendiri berkata, I can see different spirit in aku bisa lihat loh, Hans. roh yang berbeda dalam diri Hans. Joseph is a very young man, Ya Yusuf bagi muda-mudanya waktu very itu. handsome man. Ganteng juga saudara. Yeah, even the wife of Potiphar, Bahkan she also found love. istri Potifar sampai jatuh cintrong saudara. Wife of Potiphar, right? Iya, istri yeah, the Potiphar. wife. Yeah, she Istrinya. also. Whenever the Hans passed by, the Betul, eyes Hans always, lewat, hey man, you are matanya very beautiful, melirik. handsome man. Aduh, Come on. Ganteng banget sih ya. Gitu. All right, okay, just joke, Baik, yeah. bercanda deh. So in his life, Nah dalam hidupnya Yusuf he went through a lot of difficult times. mengalami masa-masa saat-saat sulit. Many, the own brother tried to betray him, Saudara-saudara kandungnya sendiri even coba up to the mengkhianati, kill him. bahkan mencoba membunuh dia juga. Finally, they sold him to Akhirnya as a diputuskan slave. dijual aja sebagai budak. And also, he went to the Egypt. Dia masuk ke Mesir, He was there and he did something and he was put in the jail. di sana dia melakukan sesuatu, akhirnya dipenjarakan. Even in the jail, the prisoner partner, he tried to help him to the leader of the jailer. Still, they also forgot him. Bahkan rekan satu penjara ya udah dicoba ditolong lewat mimpi, dia hadapkan kepala penjara, dibebaskan, tetap nggak ingat sama Yusuf, nggak He ditolong. was very young Masih muda-mudanya dia. and depend upon his brothers and the father. Ya, waktu itu masih muda-mudanya tergantung pada bapak dan saudara-saudaranya. Do not know about the world. Dunia dia nggak ngerti, polos banget masih. But because Tapi of their brother's deed, nah karena perbuatan dari kakak-kakaknya, he was forced to push out or reject by the family and sold as a dia slave. terpaksa terlempar keluar dari keluarga, terjual sebagai budak di Mesir. He cried. Menangis tentunya. Anytime he couldn't take it. Banyak kali dia merasa tidak bisa terima itu. Why this thing happened in my life? Bertanya bahwa kenapa hal ini harus terjadi Even dalam he hidupku. plead to his brother. Bahkan dia sudah memohon pada saudara-saudaranya. Some pastors, Beberapa pendeta when they preach about this story, saat kisah ini disampaikan, they will cry. menangis sendiri. You know saudara. what the own brothers did to Joseph cannot acceptable. Ya apa yang dilakukan oleh koko-koko yang gak bisa diterima dengan akal sehat. saudara. Sometimes we will say, oh yeah, these Kadang brothers kita pikir, are, aduh. if I am there, I whack them, you know. Ya kalau saya jadi ibunya tak Oh, pukul how dia. come? Joseph is a very lovely, very, lovely person. Iya sangat menyenangkan si Yusuf ini, sangat
How come the own brother can did like this kok to him? bisa saudara-saudaranya sampai melakukan seperti itu kepadanya? If us, Kalau kita ya jadi Yusuf ya, we will grow with kind of a vengeance, maka timbul rasa ingin membalas yang with kuat a bitterness. dengan kepahitan di It will dalamnya. strongly will rooted in us. Berakar secara kuat di dalam diri kita, kemarahan dan kebencian dan ingin balas tadi. No matter where you go, Gak peduli kemanapun dia pergi, definitely we will think like this. pasti kita berpikir begini, Time will come. tiba waktunya If I nanti, still live, kalau aku masih tetap hidup, I will take a vengeance upon you. akan kubalas apa yang I will pernah kill kalian you. lakukan. Tak bunuh semua. That's the one our life. Nah, itulah- That is our nature. Itulah sifat manusia, saudara. But Joseph is not like that. Tapi Yusuf, puji Tuhan, tidak seperti itu. This is something important, Coba, ini suatu hal yang penting We, banget. let us see what the Holy Spirit tried to telling to us Coba today. lihat ya, apa yang Roh Kudus ingin coba sampaikan kepada kita semua. We need to learn from this something Perlu kita belajar dari sesuatu ini, to get something from our life. supaya kita bisa menarik sesuatu yang penting untuk hidup kita. Okay, let us see. Sama-sama melihat. And in the land of Egypt, he was raised, lifted up by God. Nah, di negeri Mesir, akhirnya Yusuf ditinggikan oleh Allah Yeah. Then he gave birth to two children, dan two sons. melahirkan kedua putra yang disebut tadi. Yeah. One son, he said his name is Manasseh, Nah, anak pertama namanya Manase. and he gave the meaning also why he named. Juga diberi nama, apa arti dari nama itu, alasan dia memberi nama. Second person he named Nah. Ephraim. Putra kedua diberi nama Efraim. And you know what he said? Tahukah apa yang dikatakan untuk anak ini? In the land where I was so much afflicted, Bahwa di negeri di mana aku begitu tertekan, ya, disiksa dan sebagainya, but God make me to expand. tapi Allah itu yang memampukan aku mengalami ekspansi atau perluasan. It is the desire of God Nah, ini sesungguhnya hasrat kerinduan hati Tuhan for the children of God to expand. bagi kita, setiap anak-anaknya, untuk mengalami perluasan. If you want to see or receive some blessing from God, Bapak Ibu, jika ingin menerima suatu berkat dari Tuhan, we need to expand in every area. kita harus mengalami perluasan dalam segala bidang. How many of you really pray for the expansion? Siapa sungguh-sungguh berdoa untuk perluasan? Yeah. Okay. Maybe you are praying for expansion. Mungkin memang saudara telah berdoa untuk perluasan. Okay. Before that, Nah, how sebelum many itu of you? begini. How many of you? Berapa dari saudara I don't want to expand in my life. berkata nggak mau perluasan? How many of you? Can I see your hand? Boleh angkat tangan? Takut I disiksa don't want to seperti expand Yusuf in ya. finance or Dalam in business. keuangan, dalam bisnis, nggak mau mengalami perluasan, cukup gini aja. What we can say, Nah, apa yang kita bisa katakan? you doesn't want to raise your hand Nah, kalau nggak mau angkat tangan for this one, untuk hal ini, and you doesn't want to raise your hand for this one. tapi yang sisi lain nggak mau perluasan juga nggak angkat So, tangan, mau perluasan in juga nggak mau what angkat tangan. category I can put Berarti you? kategori apa? Neutral ya. How Netral. many of you? I'm asking you again. Saya ulangi, saya tanya lagi. Maybe this is from the Holy Spirit. Yeah. Ini ayat dari Roh Kudus saya rasa. Expansion means, Perluasan artinya, yeah, when Jesus, when we read in the New Testament, yeah, kalau kita baca Perjanjian Lama, there's a scripture says in the I Suatu- think book of Romans, if I'm not suatu mistaken, ayat ya dari kitab if Roma God juga. give the Son of Jesus Christ, Nah, kalau putra satu-satunya diberikan Allah kepada kita, how come apalagi the Heavenly Father Bapak surgawi, never give all other things together masa with dia Jesus? tidak memberi segala-galanya bersama dengan putranya yang dikasih itu? Pray to the Father. Berdoa kepada Bapak, Ask him the Lord. minta kepada Tuhan. Lord, you said you will give Jesus. Tuhan. You have given Jesus to us. Ya, Bapak, katanya kau sudah berikan Yesus pada kami. And there is a scripture. Dan ada ayat yang Together berkata with Jesus, bahwa bersama Yesus yang kami you terima, have promised bahwa Bapak telah you will give menjanjikan all bahwa other things. segala hal lainnya. But I know what is the other diberikan. things all. Tapi saya nggak tahu hal lainnya yang semua itu apa. Give the things we want that. Ayo berikan apa yang kami mau, Tuhan. Hey, we always must ask the Lord. Harus selalu Pray meminta, to God. berdoa kepada Tuhan. God wanted to do new things. Aku ini rindu ingin melakukan God hal wanted to yang bring baru. something new in your Tuhan ingin life. datangkan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. So what we see here Nah, apa yang kita lihat di sini in the second point, dalam poin yang it is the kedua heart of God adalah hati desire of Tuhan, God kerinduan hati Tuhan to expand, make you to expand. untuk
kita mengalami perluasan. Tuhan yang membuat kita ekspansi. Expand means Ekspansi in artinya every area. ekspansi perluasan dalam segala bidang. Don't think only in finance. Jangan pikir hanya dalam hal keuangan saja. God want you to expand in your spiritual life. Tuhan ingin kita mengalami perluasan juga dalam God want you to kehidupan expand rohani, in the knowledge. juga dalam pengetahuan akan Tuhan, God want you to expand in your house, in the land. juga perluasan di rumah, di tanah, kita memiliki tanah yang lebih. In the book of Nah, Isaiah kitab chapter 54, Yesaya 54 misalnya. verse 1 to 3. Ayat 1 sampai 3 ditayangkan. I think the verse 3 ya. Saya rasa di ayat 3-nya Yesaya 54 ayat 3 coba. Sebab engkau akan mengembang ya. Ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. See, the prophet Isaiah prophesying over the children, over his Ini people. Nabi Yesaya sudah bernubuat untuk anak-anak Tuhan bangsa Israel pada waktu itu. He said, Berkata begini, you will increase, expand right and to the left. engkau akan mengembang ya, ekspansi ke kanan juga ke kiri. You know how you will expand? Caranya bagaimana? Hey, listen to me very carefully. Yeah? Coba dengarkan You know baik-baik. how you will expand? Cara berkembangnya gimana? You will inherit the land, something Nah, from the right hand side, something Kita from the akan left hand mewarisi side. tanah sebelah kiri, Inherit. sebelah You kanan, expand. kita warisi, kita dapatkan. Dengan cara demikian kita berkembang, saudara. Yeah, more. Not only stop Diperluas. once you inherit something. Ya, jangan berhenti setelah kita memperoleh sesuatu. The Lord says, no, don't go for the other. No, the Lord Tuhan never say tidak like pernah that. ngomong, udahlah jangan tambah, He will jangan go dapatkan more. yang sebelahnya. Kita harus dapat lebih, So on the right and to the baik left. dari kiri maupun dari kanan. That's why that is the desire of God. Itu sebabnya inilah hasrat kerinduan By hati Tuhan. this you will inherit, Dengan demikian kau akan mewarisi, expand mengalami in perluasan, your spiritual life, berkembang dalam Expand. kehidupan rohani kita, in your finance. berkembang dalam keuangan. Listen to me very carefully. Dengarkan baik saudaraku, I'm speaking to you. aku sedang menyampaikan Holy pada Spirit saudara, is speaking to you. Roh Kudus sedang berkata padamu, This word for you to expand. perkataan ini bagi saudara untuk mengalami perkembangan. If you ignore Perluasan. this, Kalau saudara menangkap ini in the name of Jesus, dalam you nama will lose Yesus, it. engkau akan mendapatkannya. I'm telling you, if you Saya ignore sampaikan. this, Kalau saudara mengabaikan in the name of dalam Jesus, nama Yesus, you will lose it. akan kehilangan Don't play in the kesempatan presence itu. of God. Jangan bermain-main dalam I'm hadirat serious Tuhan. Saya serius dengan Tuhan. I'm speaking Saya sedang ucapkan upon the children of God atas setiap anak Tuhan. because the desire of God Karena ini kerinduan for hati His children Bapa to expand. agar kita anak-anak yang mengalami perluasan. When God many time in the Bible, Banyak kali di Alkitab when God said speak to the people, waktu Allah berkatalah kepada orang-orang itu, some of them they denied. ada yang menyangkali, Some of them they never believed that. ada yang bahkan nggak percaya. I can give you one example Salah about that. satu contoh, In the saudara. book of I think 1 King chapter 18. Satu Raja-Raja pasal 18. Yeah, when in the land of Israel, Nah, ini di tanah Israel ya, it's about a famine. mengalami wabah kelaparan. So the Lord, the king Raja. sent the leader, commander. Komandannya dikirim oleh Yeah, raja, you go and look for prophet pergi cari si nabi itu, Prophet Elisha. Nabi Ask Elia. him Minta kepada nabi what ini is the solution. solusinya apa. Now the commandant is going. Nah, si komandan raja ini pergi. Yeah, the whole land was in the problem. Nah, seluruh negeri dalam keadaan masalah ya, ada wabah Yeah, soalnya. in famine. Yeah, Wabah kelaparan waktu itu. you know the famine is how Wah, bagaimana hebatnya wabah itu. it's up to the two mother Sampai dua orang ibu ya, eating, cooking Masak. and eating their own babies. bayinya sendiri dimasak, saudara. Saking nggak ada I never makanan, tell you saking story. nggak pernah it's- dengar Holy kisah Spirit is ini. written there. Ini ditulis di Alkitab itu. When ya. they ask for the king, look at Dia bilang, our situation. Raja, coba lihat situasi keadaan kami sekarang. The king cannot take it. Raja nggak bisa terima. He was anger.
Begitu marahnya dia, Call the commander. panggil para You komandannya. go and look for the prophet. Cari tuh nabi Tuhan itu. I must kick him. I must kill him. Harus tak bunuh. So this commandant went there. Si komandan atau jenderal itu pergi. So when the commandant go and Si meet komandan pergi menemui si Nabi to Elia, look to prophet Elisha. menemukan Nabi Elia. So you know what the prophet Elisha said? Apa kata Nabi Elia? You go and tell your leader, your king, the king, Pergi sampaikan pada pemimpin atau rajamu itu, tomorrow by this time, besok pada saat seperti ini, you will see everything will be turned upside kau akan down. lihat segala sesuatu akan dicungkir balikan, akan berubah total. Wow, today, Hari ini bakso selling 100 juta. hasil penjualan bakso 100 juta. Just joke. Bercanda ya. Ini Example cuma ya. contoh Tomorrow aja. the same by this time, Besok dalam waktu yang seperti ini, the same bakso will sell for 10 juta. bakso yang sama cuma harganya 10 juta. So Jadi the commander, si komandan ini he did like this. Come on lah man, where got this happen lah? cuma ngenyek ya. Kok karena mungkin terjadi begini. When the prophet speaking to him, Waktu si Nabi menyampaikan kepadanya, this man denied these things. si pria menyangkali hal ini. Immediately the prophet told him, Segera si Nabi berkata kepadanya, tomorrow besok this thing will happen. hal ini akan terjadi. Everyone will take place the blessing. Semua orang akan menerima berkat itu. But because you deny, Tapi karena engkau sendiri menyangkali apa yang kukatakan, because you unbelieve, karena kau tidak percaya, you will lose the blessing. kamu sendiri yang kehilangan berkat. Do you know what happened? Tahukah apa yang terjadi? And the next day, Nah, keesok same harinya, thing it's happened. hal yang disebutkan itu terjadi. Wow, the food, lot of food. Everyone Melimpah-limpah grabbed makanan. the food. Mereka meraihnya makanan And itu. this man, the commander, Sedangkan si komandan yang he tak percaya also tadi, running to grab the dia food. coba meraih makanan itu, But he cannot get. tapi nggak bisa memperolehnya. Because everyone was stepped on him and he died there. Dia malah diinjak-injak orang dan mati. So it's very important. Jadi sangat penting Bapak I'm Ibu, speaking the word. saat hambanya menyampaikan I'm firman, speaking, the Holy Spirit bring this word into your life, saat Roh Kudus mendatangkan firman dalam hidup saudara, into your spirit, ke dalam manusia rohmu, into your life ke dalam situations. situasi keadaan hidupmu, Because God want you to be sebab expand Tuhan ingin kita mengalami perluasan. in your children, Baik dalam kehidupan in your anak-anak, business, bisnis, in your good health. dalam kesehatan yang Of baik. course, God want you to be in a good health. Tentu saja Tuhan ingin semua kita punya God want you kesehatan to yang be baik. receive a good business Juga Tuhan ingin contracts. kita menerima bisnis yang baik. Because the devil doesn't want his children, God's children, to expand. Sebab iblis gak ingin anak-anak Tuhan mengalami perluasan. Yeah, he try his best to afflict you, to stop you. Dicoba sehebat mungkin supaya saudara diganggunya. He ya, raised someone sampai dia berusaha bangkitkan seseorang. because Satan is everywhere always. Karena iblis, roh jahat ini selalu ada So di what he mana-mana. trying to do? Apa yang dia coba lakukan? Because many people, all of them not a Christian. Sebab banyakkan mereka belum Kristen. Yeah. So some people in the world, Orang-orang di dunia when ini they want to hear the word of saat God, mereka ingin dengar firman Tuhan, yeah. So the devil doesn't like. iblis gak suka. So the devil try to afflict them, Dicoba diganggunya, steal their business, curi bisnisnya, steal their finance. keuangannya dihabisi. John chapter 10 verse 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Satan will come Bahwa si musuh to itu, kill, pencuri steal, itu, and iblis destroy. datang untuk mencuri, membunuh dan This is the membinasakan. work of the Satan. Ini pekerjaan si iblis. That's why we need to be very careful. Jadi benar-benar harus hati-hati kita. But Jesus said, Tapi I kata have Yesus, come ayat yang sama, to aku give you datang a life, memberi engkau suatu a kehidupan. life of abundance. Suatu kehidupan yang berkelimpahan. So you need to be very careful. Jadi harus It berhati-hati. is the desire of God Ingat, ini hasrat for you kerinduan to Tuhan. expand. Agar kita I'm speaking anak-anaknya again. mengalami perluasan. Sekali The heart lagi, of God. saya ucapkan tentang The desire hati of Tuhan, God. hasrat kerinduan If Tuhan. you are in the church, Kalau saudara di if you gereja are doing ministry, sedang melayani, if you are praying, sedang berdoa, God want your prayer life to be Tuhan ingin increased. kehidupan doamu ditingkatkan. If you are moving in the gift of the Holy Kalau Spirit, saudara sedang bergerak dengan karunia roh, the desire of God, adalah hasrat hati God Tuhan. want you to expand in Supaya the gifts of the Holy Spirit. mengembangkan karunia
roh ini. If you are speaking tongues, Kalau sudah berkata dalam bahasa the lidah desire of God adalah hasrat for hati you to Tuhan. speak more Agar in the kita spirit. mengucapkan lebih banyak bahasa roh. Oh, if you are praying for some people healing, Misalnya saudara berdoa untuk seorang untuk kesembuhan. don't stop one or two. Jangan berdoa, jangan berhenti pada God satu want to dua use orang. you Tuhan ingin pakai saudara among the millions. atas jutaan orang. Millions are going to heal Jutaan akan disembuhkan. through your prayer. Uh, Through your prayer, lewat doamu, you do not know. kau tidak tahu. People will start to call. Orang akan mulai telepon I am saudara. healed. Aku sembuh. I am healed. Aku sudah I am sembuh. healed. Aku telah Sometime I sembuh. will come to one round, one mission in Kadang-kadang Surabaya. Saya datangi suatu misi di Surabaya. Yeah, sometime next year when I come, people will come and say, Pastor, Tahun remember depan, misalnya last year orang you pray. berkata, ingat tahun Yeah, my lalu growth is gone. didoakan ini I was healed from the pertumbuhan cancer. liar sudah disembuhkan. I kanker saw sembuh. one lady brought the Wanita, mother. Saya lihat membawa ibunya. I don't know what church, huh? Saya lupa She said, gerejanya. Pastor, you remember? Pendeta ingat Pastor, you nggak? remember? Ingat nggak? I said, millions I'm meeting in Surabaya, in Iya, Indonesia. begitu Where banyak I got saya remember. layani mana bisa You ingat. pray for my mother. Kalau doa buat ibu saya kan, Cancer. kanker She ibuku, healed. dia sembuh dari kanker. If you are moving ministry, Kalau saudara menggerakkan pelayanan, moving in the power bergerak gift, dengan kuasa God will expand karunia you. kuasa itu, Tuhan akan mengembangkan saudara. every area, Setiap where you bidang. think Di mana saudara pikirkan you are under captivity. bahwa saudara masih tertawan. Maybe you think I cannot grow, Saudara Pastor. berkata aku tidak bisa bertumbuh. Pak Pastor, Pendeta. you say this one. Engkau berkata demikian. Pastor Melvin said this one. Saat kau berkata begitu, Oh, Pastor Ambrose prophesied this Pastor one. Ambrose bernubuat demikian. Nothing happened. Kok belum terjadi I'm still apa-apa? waiting. Masih menanti I'm saya. still waiting. Masih menanti. Why God so cruel? Huh? Mengapa kok Tuhan begitu kejam ya? Yeah, others can increase. Yang lain mengalami peningkatan, But I cannot see anything in my tapi life. dalam hidup saya belum lihat This apapun. is not God's fault, you know. Wah, ini bukan salah Tuhan, saudara. Sometimes we need to wait in the presence of God. Kadang-kala kita perlu sabar menanti dalam hadirat Because God Tuhan. have His own time. Karena Tuhan kan punya agendanya, punya We waktunya. everything what instant lah. Kita semua maunya seketika terjadi. Yeah, Maunya Indomie. Put in the Yeah. hot water, immediately can we eat. Kita maunya seperti instant noodle ya, masukin air panas, direbus keluar. Monyet dah. Monyet enggak? Saya nggak ngomong instant noodle. Instant noodle. Instant noodle. Iya. Yeah, we always want everything instant. Kita ingin semua instant No. ya. Yeah, but Indomie. we doesn't want to spend the solid. We doesn't want to give or pay the solid price to get it. Tapi kita nggak mau bayar harga yang solid ya untuk mendapatkannya. Ya. Everything is not easy, no. Kita maunya serba gampang, nggak semua gampang. We need to press on in the presence Harus of God. mendesak maju dalam hadirat Tuhan. Hey, before I share something, Sebelum hal lain saya I sampaikan, think I already shared this one, but I don't saya know. yakin yang ini pernah saya sampaikan. When the Holy Spirit pour upon Nah, the waktu disciples, Roh Kudus turun atas para murid, they received the Holy Spirit mereka waktu itu on the terima Roh Kudus Pentecostal day. pada hari Pentakosta. Yeah, by the shape of tongues with fire. Dalam bentuk lidah-lidah api, saudara. So the Bible school scholar, rabbis, Beberapa ahli teologi ya rabi ini berkata begini, they said like this. berkata seperti ini. Yeah, the Holy Spirit was poured upon them early morning, Nah, 3 o'clock. Kapan saat pencurahan Roh Kudus? Jam 3 pagi. So Peter rise up among the leader, Petrus bangkit dari sekian banyak rasul. and he pray and he preached the gospel. Waktu Injil dia beritakan, 3,000 people confessed, repented, and took baptism. hari itu juga 3.000 orang ya diselamatkan dan dibaptis, saudaraku. Do you know what is Bertobat the dari reason? dosa. Do you know what is the reason? Alasannya kenapa, Bapak Ibu? One is outpouring of the Holy Spirit. Pertama ya pencurahan Roh Kudus. Of course, we all receive the Holy Spirit, Tentu right? saja semua kita sudah menerimanya. Yeah. But what is the difference? Tapi bedanya di mana dengan This is the one the pencurahan? rabbis teaching us. Like this. Ini rabi-rabi yang mengajari kita. The disciple was, after they filled by the Holy Spirit, Nah, para murid ya jemaat morning mula-mula 3 o'clock, saat dipenuhi Roh Kudus jam 3 from pagi morning itu 3 o'clock up Nah, to morning 9 o'clock, sejak they jam soak in 3 the Spirit. pagi sampai jam 3 pagi sampai jam They 9 pagi continuously speaking membasahi the diri Holy Spirit. mereka dalam hadirat Roh Speak in Kudus tongue.
terus berkata-kata dalam Roh Kudus. Maybe sometime when we come this kind of prayer, Nah, kadang-kala kita datang dalam ibadah seperti ini, we cannot speak more. kita tidak bisa mengucapkan lebih. But maybe we can come and sit before we prepare ourselves. We can speak in tongue. Mungkin sebelum persiapkan diri bisa berkata bahasa roh But rabashanda. here you don't have more time. Tapi di sini kan waktu terbatas. But in your house, Tapi di rumah you got so much time. saat sendiri ya You got banyak holidays. waktu. Hari liburan Sometimes dapat. early morning you cannot sleep. Kadang-kala pagi-pagi nggak bisa If you tidur. cannot sleep, Kalau nggak bisa tidur, sometimes you call other person. Ayo, I cannot sleep. You talk. You tapi disturb other people kalau also. saudara telepon orang, aduh nggak bisa tidur nih, malah ganggu orang. Why not we can do like this? Kenapa nggak lakukan hal yang berbeda? Sometimes God rebuke me also. Kadang saya juga dihardik, Wah, you ditegur. cannot sleep. Kamu kan nggak bisa And tidur. why you go and sit and watch television? Kenapa malah nonton TV? Sometimes Tanya after Tuhan. meeting are so tired, right? Kadang-kadang setelah ibadah I capek try banget. to relax. So Mau watch coba some santai movies. toh, nonton TV, Yeah. Sometimes film. God will tell me, Kadang-kadang Tuhan I berkata, can literally can see the Holy Spirit is telling me. aku secara harafiah bisa lihat Roh Kudus bicara Instead, padaku. you go and sit watch the movies, stupid movies. Daripada kau nonton film-film di TV ya, Why not? You can pray in the Spirit. kenapa enggak berdoa dalam roh? Tanya Roh Kudus. Then I say, oh yes, sorry. Saya bilang, God. iya sorry Roh Kudus. sorry." It is good for us. Sangat baik untuk kita. Whenever you got time, Saat ada waktu, don't think, oh, I speak on nothing, jangan you know. berkata, aduh bahasa roh nggak dapat If you apa-apa. speak for 10 minutes, Kalau 10 menit, saudara if you ucapkan. speak for half an hour, Apalagi setengah jam. ask for the increase. Minta peningkatan. God want to God want your speaking in tongues. That speaking in tongues, it means praying in the Spirit. Saudara berkata dalam bahasa lidah, artinya berdoa dalam roh. Tuhan ingin itu ditingkatkan dari hidup kita. Listen to me very carefully. Dengarkan baik. Speaking in tongues, Berkata-kata dalam bahasa lidah, it is a power gift. itu adalah karunia kuasa, termasuk salah satu karunia Morning kuasa. 3 o'clock up to morning 9 Bayangkan o'clock. jam 3 pagi sampai jam 9 pagi loh. When he rose, Begitu Petrus he bangkit, rise and speak the gospel. dia beritakan Injil dengan dahsyat. Release the gospel. Injil dilepaskan dengan kuasa. 3,000 people. Sampai 3.000 orang tidak tahan. Some of them, they are very rebellious. Beberapa mereka sangat memberontak. Some of them, they are very disobedient. Sangat tidak taat beberapa Some mereka. people, the Jew people, they are very hardened heart Apalagi people. orang Yahudi terkenal Even to mengeraskan Jesus hati. Christ, Bahkan Yesus Kristus they sendiri, tried to mock him. Yesus aja dicemooh, bayangkan. Yeah, they tried to fight against him. Bahkan coba dilawan. They tried to find fault on him and try to kill him. Bahkan mencoba mencari-cari kesalahan Yesus serta membunuh But Yesus. now, Tapi sekarang yeah, Peter is preaching to them. saat Petrus berkhotbah, saudara, When they heard, waktu mereka mendengar 3,000 people was 3.000 orang repented hari itu juga and bertobat saved. dan diselamatkan. If you want to see expansion, Bapak Ibu kalau ingin lihat ekspansi if you terjadi, want to see kalau mau lihat perluasan terjadi, somebody kalau mau lihat seseorang holding your business, memegang bisnis saudara, this is belong to you. kan itu bisnismu. Something holding your womb, Misalnya ada yang memegang rahimmu, something holding your project or ada yang contracts. menahan kontrakmu atau proyekmu. You invest in somewhere. Kau sudah investasi di suatu Someone tempat. holding is there. Ada yang cengkram ingin menguasainya. Someone holding your marriage life. Ada yang pegang cengkram kehidupan pernikahanmu. Don't give up hope. Jangan menyerah dalam pengharapan. Remember, Ingat, God have given you a power gift. Tuhan sudah berikan kita karunia kuasa. That's the gift of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit. Mari Speak in karunia roh tongues. ini dalam bahasa roh digunakan, So try to diaktifkan. speak. Mari Of gunakan. course. Tentu saja Very difficult to speak for 6 hours. tidak gampang bicara selama 6 jam How berturut-turut. many of you Berapa dari saudara heard about Pastor Thomas Cherian mendengar tentang Pastor Thomas Cherian ya from dari Kerala? India itu, From dari India, from Kerala. Ya, Yeah, he used to come. pernah to, datang dulu ya. all around the world. Ya, dia dipakai di seluruh dunia. He always, whenever he preach, Saat dia khotbah, yeah, he will use 3 speakers. dia penterjemahnya 2 He soalnya. will preach on Kerala, India language. Dalam bahasa Kerala dia khotbah, Yeah, another person will preach in Jaya. English. Jaya Interpret terjemahin ke English. dalam bahasa Inggris. Another person will interpret to Ada Indonesia. penerjemah lain dari Inggris terjemahin ke Go to Indonesia. Malaysia also same. Di Malaysia sama. So do you know he will pray always for 17 hours. 17 jam dia berdoa, saudara. That's why when he come and stand in the pulpit, Makanya saya berdiri di depan mimbar, he can see your name.
Dia bisa lihat namamu, He can see the street, the name of the street where you stay. nama jalan di mana kau tinggal, nomor mobil segala. He can say The plate about number. your father's name. Nama bapakmu bisa disebut. Very powerful. Dahsyat ya. He's still alive. Masih hidup ya. Next time he come, we can go and see him. Ya, 2008 He's kan a very good KKR. pastor. Ini seorang gembala yang sangat He baik. raised many young pastors. Membangkitkan banyak pendeta-pendeta muda juga. I'm trying also. Saya juga sedang mencoba Try to go to 6 hours, untuk 6 jam berdoa but couldn't. bahasa roh tapi But nggak I'm bisa. trying. Saya sedang mencoba. Go 1 hour, Mulai 1 jam 2 dulu, hours. 2 jam saya coba. About to reaching 3 hours. Hampir mendekati 3. Sometimes I feel tired, Kadang-kala capek, but I believe tapi saya percaya one day, suatu hari very soon, segera, even 24 hours I can pray. bahkan bisa 24 jam. Amin. Because it is my Father's desire Ini karena ini hasrat Bapak for surgawiku me to increase. agar aku mengalami expand. peningkatan, I'm perluasan. telling you, Saya sampaikan I'm honestly telling you, boldly telling you, dengan berani, saya I'm sampaikan. prophesying over you. Saya bernubuat atas saudara. The more you increase in the gift of tongues, Semakin saudara tingkatkan karunia lidah ini, your family will be blessed. keluargamu semua Your pasti factory will be diberkati. blessed. Semuanya akan Your diberkati. children will be blessed. Anak-anak juga, You don't pabrikmu need to diberkati. ask for the pastor. Pastor Johnson, please pray for Jangan me. minta Pastor Melvin, pendeta, please pray for Pastor me. Johnson, No need. Melvin terus yang doain, nggak Because perlu. God already Sebab give you Allah the sudah power gift. memberikan kita karunia kuasa itu. Use that gift. Gunakan karunia It is with ini. you. Sudah ada di dalam dirimu. We also use that gift. Ya, pakai juga We also karunia praying ini. there. Kita juga gunakan ini. So when you Kita start juga to doa. speak, Saya kita berkata-kata, You will hear testimony kau akan after dengar testimony. kesaksian demi kesaksian. Many testimonies. will come. Banyak kesaksian terjadi dalam Now I'm hidupmu. going to show you Saya ingin tunjukkan sekarang very shortly. secara I singkat want to show something from the Old Testament. sesuatu saya ingin tunjukkan dari perjanjian lama. Take with me the book of Sama-sama melihat dari Genesis kitab chapter Kejadian 48. pasal 48. Kejadian 48. Can somebody read verse 9? Ayat 9 saudara ditayangkan. Okay, from verse 8 ya. Mulai 8 dulu deh. Ya. Kejadian 48 ayat 8. You read until? 9. Okay. Here we see Di sini lihat Israel, it means Jacob ya. Israel kan tadinya namanya He saw at Yakub, sons ya. of Joseph. Begitu dilihat kedua putranya Yusuf, He asked them, who is them? lalu bertanya pada Yusuf, sopo And mereka? Joseph said, they Yusuf are berkata, given by God. mereka kan ini pemberian dari Tuhan. So he said, bring them. Bawa tuh anak-anakmu ke sini. Bring the two sons, Manasseh and Ephraim Bawa to me. kedua putramu, ya Manase dan Efraim I want to kepadaku. bless them. Aku ingin melepaskan berkat bagi mereka. Listen to me very carefully. Dengarkan baik, Okay, Jacob is about old age, yeah? sudah tua banget waktu Because itu of ya. his old age, Karena usia tuanya, his eyes is blur. matanya mulai rabun. He cannot see very clearly. Tidak bisa lihat dengan jelas. So Joseph bring their son. Dihadirkan kedua putranya oleh Yusuf. But when Joseph saw the father, Begitu Yusuf melihat bapaknya, he fall down. I mean, he kneel down and Dia berlutut. he almost is bow down before the father. hampir berlutut di hadapan bapaknya. That is a respect to Itu the tanda father. hormat kepada bapaknya. We must respect our father. Kita harus hormati bapak jasmani kita After juga. that, Setelah itu, he want to bring the sons. dia ingin hadirkan kedua putranya. Listen to me very carefully. Coba dengarkan baik ya. Jacob sitting here. Ini Yakub lagi duduk di sini. Joseph bring the two sons. Kedua putra ini dihadirkan oleh Yusuf. So Joseph bring the son, put Manasseh in this side, Nah, Manase ditaruh di sisi kanannya, and put Ephraim in this side. Efraim di sisi kirinya. Because in the Jews' custom, Sebab dalam tradisi kebiasaan Yahudi, the father in the house, they always release the heritage blessing upon their elderly son. kepala keluarga atau sang bapak akan melepaskan berkat pada anak yang sulung, itu berkat anak sulung, That's why we warisan. see even in the book of same James, Isaac called Esau and told him, bring hunt deer or meat something and cook and bring it. After I eat, I want to bless you. Nah, itu juga disebutkan kan di dalam
kitab Kejadian ya, di mana siapa Ishak ingin memberkati Esau ya, disuruh masak daging, setelah dimasak dia cicipi, dia akan memberkati, melepaskan hak sulung. That is the heritage blessing. Itu namanya berkat warisan. In Israel, the Jews, even up to today, they used to follow Sampai this. hari ini tradisi Yahudi melakukannya, ada berkat anak sulung itu. So same way now Jacob want to bless the sons. Yang sama saat itu si Yakob ingin memberkati kedua putranya Yusuf. He put the right hand Tangan kanannya diletakkan upon Ephraim, atas Efraim and the justru. left hand Tangan kiri he put upon Manasseh. disilangkan kepada Manaseh. Jadi silang And tangannya. Joseph watching over that, Waktu Yusuf melihatnya, and he go and tell Jacob, segera tepuk father, bapaknya, daddy, maybe daddy lah. Pa. No, you are doing wrong. Salah ini. Yeah, your hand. Yeah, your hand. Keliru. No, this is Ini Manasseh. loh. Manaseh yang sebelah kanan This loh. is Ephraim. Pipi. Ini yang Oh, you are Efraim wrong. sebelah kiri. Salah meletakkan tangan, Pak. And Jacob is asking, Yakob bertanya gini, hey Joseph, Yusuf, do you think I'm blind? Ucup, lu pikir gua buta? I know what Aku I am tahu doing. apa yang kulakukan. Aku wis This is ngerti. from the Spirit. Ini dari roh. The Lord, it is the desire of the Hasrat Lord kerinduan hati want to Tuhan bless Ephraim. untuk memberkati Efraim. You know, Ephraim means what? Artinya apa tadi Efraim? Ephraim means expand. Di negeri ini aku akan mengalami perluasan. It Itu. means God Artinya Allah is sendiri so much sangat-sangat want His children, merindukan anak-anaknya. want this payday. Persuruhan doa ini, The ministry of Hans and Christine, pelayanan Hans dan Christine ini, the business of Victor, bisnis Victor, the business of Hugo, bisnis Hugo, your property, propertimu, the business of bisnis Alex, of Alex, the business of you, ya, your family, Vera, everyone, whoever sitting semua here. duduk di sini. It is the desire of God. Ini hasrat kerinduan Tuhan. God wants you to Tuhan expand. ingin saudara mengalami perluasan. What are you doing? Apa yang sedang kau Where kerjakan? you put your hand? Tanganmu taruh di mana? Are you praying for your father's business? Apakah saudara berdoa untuk bisnis papamu Are you praying for your sister's business? atau untuk bisnis Go saudarimu and itu? tell them. Siapa yang bisa Go and beritahukan? tell them. Beritahu mereka Go and maksudnya. tell them. Pergi Hey, beritahu tell your mereka. children. Katakan pada Tell anak-anakmu. boldly to your children. Dengan berani sampaikan pada anak-anakmu. What is name? Namanya Hector. Hector. He acting now. Acting Hector. You will increase. Kau akan mengalami Tell your children. peningkatan. Katakan pada You will anak-anakmu. increase. Kau akan mengalami peningkatan. God will make you Tuhan increase. akan buat kau Whether you mengalami study or peningkatan. not. Apakah pendidikan tinggi atau tidak? Don't think, oh yo, Father, Jangan Daddy, I berpikir, cannot study, "Aduh, you know. aku nggak I'm bisa stupid, you belajar." know. I cannot Dalam understand. belajar aku tidak pinter, gak ngerti. Do not worry. Jangan khawatirkan itu. Do not worry. Jangan khawatirkan itu. Maybe your sister, Mungkin saudarimu they are struggle lagi bergumul in some area. dalam bidang Go tertentu. and tell her. Katakan padanya, God will use you. Tuhan pakai engkau. God will use your spirit. Dipakai God will rohmu. use you in the anointing. Dipakai dengan God urapannya. has given you the authority, Tuhan sudah berikan power. otoritas dan Go kuasa. and speak. Pergi dan katakan. Speak in your sister's life. Katakan pada kehidupan saudarimu Your yang perempuan, brother's business. juga saudaramu You yang are called laki. to do that. Bukankah kau dipanggil untuk We melakukan are itu? called to do that. Kita dipanggil untuk melakukan itu. Hey, life Hey, and death in our bukankah hidup tongues. mati di dalam kuasa lidah kita? We are called to speak life. Kita dipanggil untuk mengucapkan kehidupan. The Holy Spirit is waiting Roh for you. Kudus sedang menanti engkau. When you start to speak, Saat kau mulai berkata-kata, the Holy Spirit will start to move. Roh Kudus akan mulai He will bergerak. wait until you go speak. Kalau saudara menanti sampai Hugo He will bicara, wait until Alex speak. dia akan tunggu sampai Alex bicara. He'll wait. Tuhan akan He tunggu. will wait. Dia akan tunggu. Alex, Lex, speak. ngomong dong. Victor, Victor, speak. ngomong. Speak in the Bicara. dark situations. Iya, dalam situasi sulit apapun Book of katakan. Isaiah chapter 60. Yesaya pasal 60. Darkness will cover the earth. Kekelaman menutupi Gross bangsa-bangsa. darkness cover the Ya, people. kekelaman menutupi But the Lord will appear in you. orang-orang. Tapi Tuhan akan menyatakan diri How the Lord padamu. going to appear in your Cara life? menyatakan diri dalam hidupmu bagaimana? When you speak life. Yaitu saudara ucapkan kehidupan. Speak the word. Ucapkan firman When you kehidupan. speak, Saya akan ucapkan firman there will kehidupan. be expansion. Maka ekspansi When you terjadi. speak, Saya akan ucapkan There will be what increase, peningkatan terjadi. enlargement. Perluasan terjadi. How many of you Saat really want kau to see the ucapkan. expansion? Saya melihat perluasan terjadi. It is the desire of God. Ini hasrat hati It is the Tuhan. desire of Ini God. hasrat kerinduan Tuhan. The Jacob said, Yakub berkata, yes,
Ya, Manasseh, I will bless Manasseh. aku akan berkati. But Ephraim, Tapi Efraim God terutama, want Ephraim to Allah ingin expand. Efraim mengalami perluasan. It is the desire of Ini God hasrat kerinduan hati Tuhan for the children of agar Israel. kita anak-anak Expand. Israel ini mengalami Expand. perluasan. Terus diperluas, terus That's why diperluas. even until today, Bahkan sampai hari ini sekalipun, no matter how many big countries, nggak peduli besarnya negara they itu, nothing can do against Israel. nggak bisa melawan Israel. Because the Israel is the apple of the eye. Karena orang Israel itu biji mata kesayangan Because Tuhan. it is the blessing promise already Ini have been janji spoken into the life of telah Israel. diucapkan dalam kehidupan si Israel, yaitu Yakub tadi. If God is willing to Kalau expand you, Allah bersedia memperluas saudara, if it is God is willing, God is kalau desire Allah for punya you to hasrat, expand, kerinduan supaya saudara mengalami perluasan, who can stop you? siapa yang bisa menghentikan I saudara? pray in Jesus' Aku mighty berdoa name. dalam nama Yesus yang I perkasa. pray in the name of Aku berdoa Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. Whatever the devil speak against you, Apa yang iblis coba kacaukan whatever saudara, the darts of the ucapkan fire, panah-panah dari si jahat whatever ini, the witch doctor, atau evil dukun-dukun, magic. black magic. Yeah, today when I speak to someone Hari ini today, waktu saya a sampaikan young boy, sesuatu, seorang anak muda, a young boy, he's so laki-laki muda, scared. begitu takutnya. Yeah, he always, time to time, he's speaking negative. Berkali-kali perkataan yang keluar dari mulutnya negatif. I'm trying to explain to him, Saya coba jelaskan padanya. but he was so like a blur. Tapi dia kayaknya benar-benar Something tumpul sudah. block. Ada sesuatu yang menutupi dia. Because of his background. Kenapa? Karena latar belakangnya. But I try my best to Saya explain to him. coba Finally, sebaik I mungkin. pray God Akhirnya saya set him doa, free. Tuhan bebaskan dia akhirnya. He Amin. was very happy. Sangat senang dia akhirnya. Same way, Begitu juga God will bless you. Tuhan akan berkati It is saudara. the desire of God. Adalah hasrat hati Tuhan. No matter what you are doing, Nggak peduli apapun yang saudara when kerjakan. you receive this, Saya kau terima kebenaran when ini. you receive this in the Spirit, Saudara terima kebenaran dalam I'm rohmu. speaking into Aku your sedang life. ucapkan dalam hidupmu. Listen to me very carefully. Dengarkan baik. Your spirit man Manusia rohmu we need to guard our spirit man. perlu dijaga dengan baik. God always put things in our spirit. Tuhan selalu taruh sesuatu ya di dalam manusia roh kita. I must buy this house. Saya harus beli rumah ini. I must do this Saya harus lakukan business. bisnis ini. Yeah. Sometimes we think this is Kadang-kadang kita berpikir, this is my own imagination. Ini imajinasi diri, maunya kita, pikir kita. Don't think this is your Jangan own pikir imagination. ini imajinasi atau maunya dewe. For what is coming in your Sebab spirit, apa yang Tuhan taruh di dalam rohmu, sometimes God Himself put it in your spirit. kadang-kala Tuhan yang taruh di dalam roh kita. Now it is our job. Nah, sekarang tugas kita, Take it, ambil itu, speak about it, ucapkan terus, and pray about it. didoakan juga, Pray and pray and pray. doa dan Keep on ucapkan. pray. Terus Press doakan. on. Terus maju. The prophecy, the vision Setiap which God nubuatan, had given to Visi Joseph, yang Tuhan diberikan pada Yusuf it took 17 years. perlu 17 tahun untuk penggenapan. 17 years after, 17 tahun setelah dia terima baru only terjadi. God brought him up, Tuhan lifted him up yang in the land of tinggikan Egypt. dia di negeri Mesir. God called Moses Kalau Tuhan panggil Musa 40 years. sampai 40 tahun tuh. He need to go after the sheep. Dia terus gembalakan 40 years. domba. 40 tahun loh. Not easy, man. Enggak gampang saudara. But we always want Indomie. Tapi kita maunya Everything seketika instant. langsung instan jadi. Don't give up hope. Jangan menyerah dalam I pengharapan. doesn't want to discourage you. Saya bukan mengecilkan hatimu. God want to increase Tapi you. Tuhan ingin tambah-tambahkan God want saudara. to increase your spiritual life. Tuhan ingin tingkatkan God want to kehidupan increase rohanimu. in the power gifts. Dalam karunia kuasa In Tuhan all juga the ingin gifts of the tingkatkan. Holy Spirit. Dengan semua karunia It is roh the yang desire of diberikan. God Karena ini hasrat for kehendak hati you to Tuhan. expand. Agar semua kita If you mengalami believe, perluasan. Kalau You percaya, will see the glory kau of akan God. lihat kemuliaan Tuhan. Father, we thank you for this Bapak, time. terima kasih untuk waktu ini. We give you all the glory to Segala you, Father kemuliaan hanya God. bagimu Bapak. Father God, I pray just Aku berdoa now. Bapak saat I ini. speak into your life, Aku ucapkan dalam into the kehidupan- children's life. Kehidupan They are anak-anakmu. your church. Mereka lah gerejamu. They are your chosen people. Mereka lah orang pilihanmu. They are your handpicked one. Mereka lah yang dipilih oleh They are tanganmu. bought by the precious blood of Mereka Jesus. telah dibeli dengan darahmu yang mahal. I speak life.
Aku ucapkan kehidupan. I speak expand into Aku their life. ucapkan perluasan dalam hidup Whatever mereka. they are praying, Untuk apapun yang mereka doakan, whatever in their life, apapun yang dalam hidup it's mereka, look like stagnant. kelihatan mandek It's look mungkin, like barrier. kelihatan mungkin It's gersang, look like a obstacle or kelihatan hindrances. rintangan, halangan I terjadi. pray in Jesus' name. Dalam nama Yesus Let it be berdoa, break right now. biar dipatahkan Let semua every rintangan, blockage be semua break. penghalang dipatahkan. I lift all the blockage and throw it away from Semua their life. rintangan aku lempar keluar dari And I hidup release mereka. the expansion, Father Aku God. lepaskan Let, perluasan darimu. they increase Biarlah or mereka terus expand in their mengalami finance. peningkatan dalam Let keuangan, them expand in their juga business. dalam Let them bisnisnya, expand in the good perluasan relationship dalam hubungan with baik the husband and dengan wife. suami dan istri. Let them expand in the Biarlah unity. perluasan Let terjadi them dalam expand in kesatuan, every good gift from the Holy juga Spirit. dari semua perbuatan baik dari Roh Thank you, Kudus Father. mengalami Thank you, perluasan. Father. Terima kasih In the Bapa. mighty name of Dalam Jesus, nama Yesus we give perkasa, you all the glory to you. segala kemuliaan In hanya Jesus' bagimu. mighty name I pray. Dalam nama Yesus telah Amen. berdoa. Amen. Amin. Amen. Amen.